Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Indah Purnamasari. Welcome to BIPA class. Today, I would like to teach you about teks argumentatif atau argumentative text. Argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menerima pandangan, opini, atau gagasan penulis tentang suatu isu. Teks ini disusun berdasarkan argumen logis, fakta, dan data yang relevan. Biasanya, teks argumentatif memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan pendapat, alasan yang mendukung pendapat tersebut, dan kesimpulan. Penulis harus mampu menyajikan argumen dengan jelas, disertai bukti yang kuat agar dapat mempengaruhi pembaca secara efektif. Dalam teks argumentatif, bahasa yang digunakan cenderung persuasif dan formal. Argumen yang disampaikan tidak hanya fokus pada sisi positif, tetapi juga mempertimbangkan sudut pandang lain atau kontra-argumen, dan dengan demikian teks ini tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tapi juga mengajarkan pembaca untuk berpikir kritis dan menganalisis isu dari berbagai sudut pandang. Okay, now in English. Listen to me. Okay, now in English. Please listen to me. An argumentative text is a type of text aimed at convincing readers of listening to the reader's view, opinions, or ideas about a particular issue. This text is structured based on logical argument, facts, and relevant data. Typically, an argumentative text includes an introduction of the opinion, precision supporting the opinion, and conclusion. The reader must present clear argument supported by strong evidence to effectively persuade the audience. In argumentative text, the language used tends to be persuasive and formal. The argument present not only focus on the positive aspect but also consider counter-arguments. Thus, this text does not merely copy opinions but also teach readers to think critically and analyze issues from various perspectives. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kata-kata yang sulit. Now, listen to me and repeat after me. Keberagaman in English diversity. Oke.
Oke, keadilan in English justice. Kemanusiaan in English humanity. Kesejahteraan in English prosperity. Kebebasan in English freedom. Tanggung jawab in English responsibility. Keberagaman in English diversity. Ketegasan in English assertiveness. Kedisiplinan in English discipline. Keadaban in English civility. Kesetaraan in English equality. Kearifan in English wisdom. Kejujuran in English honestly. Kepedulian in English care. Ketabahan in English resilience. Dan keberanian in English courage. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Kita akan membahas, kita akan melakukan tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang bisa menjawabnya, mohon diangkat tangan, oke? Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari teks argumentasi? Oke, silakan. Pecah. Oke, benar. Pertanyaan kedua, bagaimana struktur umum teks argumentatif? Oke, Jamal. Ya, benar. Oke, pertanyaan ketiga, mengapa argumen harus didukung oleh fakta dari data? Oke, silakan Sasa. Yap, benar banget. Yang keempat, apa perbedaan teks argumentatif dengan teks persuasif? Oke, silakan Jamal. Ya, benar banget. Yang terakhir, mengapa kontraargumen penting dalam teks argumentatif? Oke, silakan Agus. Ya, pintar-pintar. Oke, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.